समस्त को मोर नमस्कार। एक शुभ खबर नहीं आसी जहाँकि आश्चर्य लगे शुणा मात्र के मिराकल लगे। आसतु से शुभ खबर कौन रही बर्तमान मु जलतार मंडली में पहुंची उक्त कमिटी गण मैंने अच्छा मुखर दुदिनिया तीन दिनिया सभा होता तो प्रारंभ केमती आरंभ है शेष होता से संपर्क में बर्तमान कमिटी भाई अच्छा बर्तमान सर आम नजर ख्रीष्ट खबर को प्रेस करुचु सर एक मिराकल विषय शुणा पार्छु उपासना आरंभ बेले अर्थ शून्य थिला केमती एते बड़ भोज प्रभु उठाइले कोन दर्शन प्रभु धन्यवाद देवी जे वास्तव परमेश्वर आज कार्य करुअछन्ते ଏହା होछि हमर सभार कमिटी आम समस्ते प्रार्थना सह सभा को आम आरंभ करिअछु आ प्रभु विश्वस्त से प्रार्थना शुणु अच्छे आप जंती कि शुणिले जे आम सभा अर्थ बिना रे हे जाउछि माने जब हम सभा आरंभ कलु से समय 1480 टंका हम पाखे थिला सर किंतु प्रभु कार्य करबा आरंभ कले जे आज मध्य एलियंक गाँव आम आखपाखे बुलु अच्छा प्रभु राज्य निमंते से माने आम सभा अनेक अर्थ साहाय्य करुअछन्ति धन्यवाद देवी आम टीम रो समस्त सदस्य मान से माने अक्लांत परिश्रम कले से माने बहुत परिश्रम करिके सब आयोजन कले मु धन्यवाद देवी जे वास्तव परमेश्वर तांको द्वारा अद्भुत कार्य करुअछन्ति हम प्रार्थना करुअछु एही प्रकार प्रभुंकर सेवा कार्य आम ग्राम रे आम अंचल रे हो बोली हम प्रभु घरे प्रार्थना करुअछु। प्रिय दर्शक मंडली जे प्रथम पर्याय प्रियदासंकर मुखर गोटे आश्चर्य वचन बाहरी जहाँ के प्रारंभ में अर्थ शून्य ईश्वर वाक्य को विश्वास जे मागे से पाई थाए तेणु मागिबा भाव अधिक परिमाण दियंती यह मिराकल बर्तमान जलदार मंडली प्रभु करिसंती तो यह केतम सेवा थिला सप्तमतम सभा होउछ सर एही सभा पय हमें प्राय वर्ष उपवास प्रार्थना करू हम प्रार्थना करू लोक मानकर कारबार रे प्रभु आशीर्वाद करंतु लोक बिलवाट प्रभु आशीर्वाद करंतु प्रभु समस्त कार्य आशीर्वाद करंतु प्रार्थना करिथाओ आशीर्वाद करंतु आशीर्वाद करंतु प्रार्थना करिथाओ आ प्रभु से प्रार्थना सुनंते आ ठीक समय रे हमर प्रार्थना उत्तर को से दियंते ए हम विश्वास करूअछु। तो केते गोटी आखपाख अंचल लोक प्राय जमाई देले एटलिस्ट 40 रु ऊर्ध्व ग्राम लोक निमंत्रण समस्त आसी अच्छा आसी आम धन्यवाद दो से आशीर्वाद उपस्थिति निमंते आम प्रार्थना करुछु आम आउ दिन आस दिन मान अनेक आम देबू ताकि आम समस्त मिसे प्रभु गौरव करू ए इच्छा रखी अच्छु आगामी वर्ष में अनेक आम निमंत्रण देवाई इच्छा करुछु। बहुत बहुत धन्यवाद अनेक कथा उंकी मारुछि पचार समय जेहेतु राति हेबार मु एठी रखुछि बर्तमान आई 3 दिन सभा उपासना परिचालन करने निमंते जो दासंक दे परिचालन हेतला ताका मुखरु ता अनुभूति करबा पाई जिबा आ सर आमन तो किछ प्रेज अलर्ट करिछु कोन कहिबे जे आपन को निज परिवार चलेबा कष्ट कर किंतु एते बड़ दायित्व प्रभु को सानिध्य रहबार केमते अनुभव कला कोन मु सर्वप्रथम यूट्यूब चैनल को धन्यवाद दिए जे आसिकी आमर समस्त सभार कार्यक्रम को कवर करचंती मु बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करे शुभेच्छा ज्ञापन करे आ विशेषकर प्रभु आमनकर सहवर्ती परमेश्वर आम ग्राम अति छोट ग्राम पुणी कुली व्यवसाय कर चलती किंतु ता भितर मध्य आउ अधिक भाव में साहाय्य सहयोग कर लोक अच्छा पुणी एक छोट झरणा भली झरुथिबा परिवार माने भी अच्छा तो बड़रू सान समस्त सहयोग आमर सभारे अच्छी एवं धरी नि जाऊ कहार मन कर कौ विषय आवश्यकता पड़ा कई लोग जो ठिया हम कह मुझे आवश्यकता पूर्ण करदेवी तो यही प्रकार भाव में आमकर ये जो सभाटी जो भाई कहते 1480 टंका भितर आम सभार आयोजन आरंभ है प्रार्थनार सहित पाखापाखि 2 लाख रु अधिक खर्च होती वास्तव में एलियंक काऊ आज जीवित। धन्यवाद मोर प्रश्न दिला जे परिचालन कोन असुविधा परिचालना करिबारे सेमती किसी असुविधा नाही कारण आमने आम ये जो जलतार इवांजेलिकल लुथरान मंडली आमनकर अभ्यर्थना ये समस्त विषय आम टिके कम ध्यान दौ आमनकर मुख्य विषय हूँ ईश्वर गौरव करवा वाक्य श्रवण एवं आगंतुक अतिथि मानकर आतिथ्यता करवा यहाँ आमनकर प्राथमिकता रोचे तेणु यही प्रकार किसी सेमती समस्या देखा जाए ना कारण प्रभु संग मनुष्य किसी असुविधा हे ना बर्तमान शेष प्रतिक्रिया ना चाहिए आगे टी आगे आस लाइट आसतु तो आपण गोटे वरिष्ठ व्यक्ति जमा पड़ुची तेणु आपण अच्छा सॉरी सभापति महाशय अच्छा आपण को आनुकूल्य अनेक थर सभा हो आसुची तो आज सभा पुणी दिन सभार पार्थक्य कौन कहे मु सर्वप्रथम परमेश्वर धन्यवाद दौचु आउ चैनल बाबू मान आंतरिक धन्यवाद आउ नमस्कार जो प्रकार आम मैंने सभा कर आसुछु
ଆଉ କରି ଆସୁଛୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ ଯାହାକି ଆମ ହସ୍ତରେ ଅର୍ଥ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଇ କଥା କହି ଆଉ ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଗାନ୍ତି ଆଉ ଅର୍ଥ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଦାସ ମାନେ ଆସି ବକ୍ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛୁ ଆମେ ଚମତ୍କାର ହଉଛୁ ଯାହାକି 5ଟି ରୋଟି 2ଟି ମାଛ ବିଷୟରେ ଆଉ ସାର୍ ଯାହାକି ଏ ବର୍ଷ 7ତମ ଆଉ ବାର୍ଷିକ ସଭାରେ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଦିଗାଲ ମହାଶୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଅନୁଭବ କଲୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ଲାଗିଲା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦର ଛାଇ ଢେଉ ଖେଳୁଛି ଏହା ହିଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମୁଖର ଯ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଦିଗାଲ ସାର୍ଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ କେ ଦିଗାଲ ସାର୍ଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୀତ ସଂହିତା 119ର 105 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚରଣରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଏ ତ ସାର୍ କଣ କହିବେ ଛାଡ଼ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କଲେ ଏ ସଭା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଜଣାଇଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର 7ତମ ସଭାକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏକତା ହେବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକତା କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ଏକ ହନ୍ତୁ ଆଉ ଏକତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ଏକତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଏ ସଭା କରିବାର ସଫଳତା ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ସଭା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଏକତାର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏତଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ସଭା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏପରି ଏକା ମନ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।